Hello everyone, welcome to Peckins. Today I would be making a video for IELTS Life Skills A1. So today I would be talking about the most common questions people have for IELTS Life Skills A1. अब इसको start करते हैं. I'll be making a video in Urdu because most people who have to take this exam need to understand it, and most of them are not, I would say, having very advanced English. ये नहीं है कि उनकी इंग्लिश बहुत बुरी होती है, मगर उनकी इंग्लिश इतनी एडवांस नहीं होती, जिसकी वजह से मैं इसको उर्दू में कर रहा हूँ कि आपको हर चीज़ समझ आ जाए. Okay, now let's start with the very first thing. And the very first thing is, what is IELTS Life Skills A1 exam? अच्छा, अब लाइफ स्किल्स A1 एग्ज़ाम जो है ये उन लोगों के लिए होता है जिनके हस्बैंड्स या वाइफ्स, मतलब आपकी अगर इंग्लैंड में किसी के साथ शादी हुई है तो और आपने वहाँ पे जाना है, तो उधर आपके वीज़ा के लिए या आपकी वीज़ा की रिक्वायरमेंट है कि आपको A1 लेवल उनको एम्बेसी को शो करना पड़ता है. तो ये एग्ज़ाम जो है ये उन लोगों के लिए है, उनके लिए नहीं है जो अमेरिका जा रहे हैं या कनाडा जा रहे हैं. ये एग्ज़ाम उन लोगों के लिए है जिन्होंने यूके जाना है अपने स्पाउस के पास. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल आस्क इज़ हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जैसे अगर आप आइल्स को भी जानते हैं या और भी कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स को जानते हैं, तो उनके जो लेवल्स होते हैं वो होते हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2. तो जो A1 है वो सबसे लोएस्ट लेवल होता है. मतलब लोएस्ट लेवल का ये मतलब है कि आपको इतनी ज़्यादा अपनी स्किल्स नहीं ज़रूरत होती in order to show that you need to pass the exam. Fine. The next one is, how is it different from IELTS General Training and Academic? अब प्रॉब्लम ये आती है कि इंस्टीट्यूट्स आइल्स की जो क्लासेस हैं, आइल्स एकेडमिक के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, आइल्स जनरल ट्रेनिंग के कम होते हैं थोड़े. अगर आइल्स एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स को आप एक साथ पढ़ा सकते हैं, मगर कुछ दिन होते हैं जब आपको उनको डिफरेंट क्लासेस में डालना पड़ता है. बट व्हेन इट कम्स टू आइल्स स्किल्स A1, ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो बिल्कुल ही डिफरेंट है. फॉर इंस्टेंस इसके अंदर जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो बिल्कुल डिफरेंट है आइल्स से, उसका ड्यूरेशन बिल्कुल डिफरेंट है, जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो शायद थोड़ी बहुत हो, मगर ये आसान एग्ज़ाम है. तो प्रॉब्लम ये है कि आपको उस क्लास में नहीं जाना चाहिए. You should not be going to those classes in which IELTS General Training and Academic classes are being held. अगर आप खुद उन क्लासेस में जाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी होगी, मगर पैकेंस के अंदर हम आपको बता देंगे कि ये क्लास जो है वो IELTS स्किल्स A1 की क्लास है, और ये क्लास जो है वो उस क्लास में हम आपको ये बता देंगे कि ये IELTS की क्लास है. तो आप IELTS स्किल्स A1 की क्लास के अंदर अपने आप को रजिस्टर करना. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग is it similar to TOEIC A1? अब TOEIC जो है वो एक एग्ज़ाम होता था कई साल पहले. उन्होंने ये रिक्वायरमेंट रखी हुई थी TOEIC A1 एग्ज़ाम की कि आपको A1 लेवल अपना शो करना पड़ता है. अब TOEIC जो है वो उनकी एम्बेसी उसको नहीं मानती. अब वो सिर्फ ही IELTS स्किल्स A1 एग्ज़ाम को मानते हैं. सो दैट मीन्स आपके पास कोई चॉइस नहीं है. फॉर इंस्टेंस अगर आप अमेरिका या कनाडा जा रहे होते हैं तो आपके पास सिर्फ आइल्स की ऑप्शन नहीं होती, आप टोफल भी दे सकते हैं. इफ़ यू गोइंग फॉर एज अ स्टूडेंट, इफ़ यू गोइंग फॉर education, you don't actually have to take only IELTS, you may also take TOEFL. But the problem is, for this exam you would only be required to go for IELTS skills A1. Now let's start with the thing about what is tested on the exam. इस एग्ज़ाम के अंदर आपकी सिर्फ 2 स्किल्स टेस्ट होंगी जो डायरेक्टली टेस्ट होती हैं. 2 स्किल्स जो डायरेक्टली टेस्ट होंगी वो होती है लिसनिंग और स्पीकिंग. जैसे आपका आइल्स का एग्ज़ाम है उसके अंदर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग टेस्ट होगी. बट ऑन आइल्स स्किल्स A1 you would only be tested on the listening and the speaking module. Fine. Now what is the next question people ask is that what is the duration of the exam?
اس ایگزام کی ڈیوریشن جو ہے وہ اینی ویئر فرام 16 to 18 منٹس ہوتی ہے. اینڈ دس ایگزام از ناٹ اے ویری ڈیفیکلٹ ایگزام. یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایگزام بہت مشکل ہے, بٹ دس ایگزام از ناٹ ویری ڈیفیکلٹ. The next thing is registration. You can do the online registration. You can call AU or British Council, or you could even go to the official websites of these examining bodies, and you would be able to register yourself. In case you don't understand how to do the registration, اگر آپ کو نہیں سمجھ آتا کہ registration کیسے کرنی ہے, تو وہ registration کرنے کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, or you can visit the academy. Okay, the next question is what is the examination fee. اس ایگزام کی فی جو ہے 29,000 ہے. آپ کہہ سکتے ہیں it is approximately 30,000. Now, what is the validity of the exam? یہ ایگزام جو ہے وہ 2 سال کے لیے ویلڈ ہوتا ہے. میں پھر سے بتاؤں گا, یہ آئلٹس ایگزام نہیں ہے, یہ ہے آئلٹس لائف سکلز. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو باہر ملک اس لیے جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کے ہسبینڈ یا وائف وہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ امیگریشن کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کو آئلٹس لائف سکلز کے ایگزام کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اس کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ 2 سال ہے. فار انسٹنس, اگر آپ نے 1.5 سال پہلے یہ ایگزام دیا تھا اور آپ نے یہ ایگزام پھر سے دے دیا ہے, تو آپ کو جو برٹش کاؤنسل یا AU ہے وہ آپ کو اس کا رزلٹ ہی نہیں دیں گے اگر آپ پہلے سے اس ایگزام میں پاس ہو چکے ہیں, اور آپ کو وہ جو 30,000 آپ نے ویسٹ کیا ہے اس کا ریفنڈ بھی نہیں ملے گا. اس لیے آپ کے 2 سال گزرے ہوں گے یہ ایگزام دیے ہوئے, تو پھر آپ یہ ایگزام پھر سے دے سکتے ہیں. آئلٹس میں تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے اف یو ہیو ٹیکن دا ایگزام ونس اور آپ پاس کے مطلب آپ کے اسکور ٹھیک آئے اور آپ اس کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں, آپ پھر سے دیتے ہیں, آپ کا پھر رزلٹ اناؤنس ہو جاتا ہے. اس ایگزام میں اگر آپ پاس ہو چکے ہیں, آپ پھر سے دیتے ہیں, تو وہ آپ کو پھر سے رزلٹ نہیں دیں گے. رائٹ. دا نیکسٹ تھنگ از وٹ از دا مارکنگ کرائٹیریا. اس ایگزام میں بینڈ نہیں ملتے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بینڈ 2, 3, 4, 5 ملے گا. یا آپ پاس ہوں گے یا پھر آپ اس ایگزام میں فیل ہو جائیں گے. اچھا, اب اف یو گوئنگ فار دا آئلٹس ایگزام دیر وڈ بی اے لاٹ آف پیپل اوور دیر. آئلٹس ایگزام میں 100 لوگ, کمپیوٹر بیسڈ ایگزام میں کم لوگ ہوتے ہیں, 10, 12, 15. اصل ایگزام میں 100, 200, 300. سو دیٹ ایگزام از سم تھنگ ایلس. یہ جو لائف سکلز کا ایگزام ہوتا ہے اس کے اندر صرف 2 کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. اگر آپ آئلٹس کا ایگزام دے رہے ہیں اسپیکنگ کا, تو آپ صرف ایک انسان بیٹھے ہوں گے. مگر لائف سکلز A1 کا جو ایگزام ہے, A1 ایگزام میں آپ کے ساتھ ایک اور کینڈیڈیٹ ہوگا جو ایگزام دے رہا ہوگا. ایک تو آپ ہے نا, آپ کے ساتھ ایک اور کینڈیڈیٹ جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا وہ کون ہو سکتا ہے, وہ ہوگا جو آپ کے ساتھ ایگزام دے گا. فائن. اینڈ دیر وڈ بی این ایگزامنر. And one candidate would be called candidate A and the other one would be called candidate B. Okay, now the question is the exam difficult or easy? یہ میرے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ایگزام مشکل ہے یا آسان ہے. یہ ایگزام جو ہے وہ بہت آسان ہے, but the problem is most people don't end up understanding what is really happening as far as the preparation of this exam is concerned. اس کے بارے میں آپ کو میں تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. Now, this is something very common asked by people. Why are people deceived? So, اس کے اندر میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہر اکیڈمی ایسے کر رہی ہے, مگر انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ بڑے شہروں میں, جیسے بڑے شہر کہتے ہیں لاہور, کراچی, اسلام آباد میں جو اکیڈمیز چلا رہے ہوتے ہیں نا, ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, مجھے نہیں سب کی نہیں ہوگا, مگر ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو دوسرے شہروں سے آ رہے ہیں, اسمالر سٹیز سے, مطلب کوئی منڈی بہاؤدین سے آ رہا ہے, ملتان تو خیر بڑا شہر ہے, کوئی اور علاقوں سے آ رہے ہیں, وہ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تو دنیا میں کچھ بھی نہیں پتہ. یہ انفارچونیٹ چیز ہے, بہت بری چیز ہے. وہ کہتے ہیں ان کو کچھ نہیں پتہ, ان کو جو ہے نا ہم رگڑا دے دیں, ان کو ذلیل کر دیں, ہم ان سے اتنے پیسے لے لیں, اور ان کو کہتے ہیں دیکھیں ہمارا تو اندر سے کوئی تعلق ہے, ہم آپ کو پاس کرا دیں گے, ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے. یہ چیز جو ہے آئی بین رننگ پیکنز فار دا لاسٹ 10 years. میرے پاس
70-80% اسٹوڈنٹس دوسرے شہروں سے ہی ہوتے ہیں. جس آئلٹس کے ہیں, جی آر ای کے, جی میٹ کے. کوئی بندہ اپنا شہر چھوڑ کے جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ دے دیں. تو پہلی چیز ہے کہ جب آپ دوسرے شہر سے آ رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے, آپ کو یقین مانیں اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے. وہ جب کسی انسٹیٹیوٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں, وہ پہلے یوٹیوب ویڈیوز دیکھتے ہیں, پتہ کیا کیا کرتے ہیں اس کے بعد. مگر انسٹیٹیوٹس کو لگ رہا ہوتا ہے ان کو نہیں پتہ. وہ کسی کو کہیں گے آپ ہمیں 7,000 دے دیں پر ویک, 10,000 دے دیں پر ویک. کوئی ایسے پیکیجز بناتے ہیں, آپ کو کہیں گے آپ 1,00,000 روپے دیں اور آپ کا پاس کروا دیں گے. اس میں وہ کہتے ہیں ہم آپ کی اکوموڈیشن ہاسٹل بھی کروا دیں گے, آپ کی پریپریشن فی بھی ہوگی, اس میں ایگزامینیشن فی بھی ہوگی. جب آپ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ ایگزامینیشن فی 30,000 ہے, اگر پریپریشن فی 10,000 بھی وہ لیں تو 40,000, آپ ہاسٹل بھی کریں تو 50,000 میں آپ کا خرچہ پورا ہو جائے گا. اکیڈمی کو 10,000 بھی مل رہا ہوگا پریپریشن کا, مگر وہ آپ کے آگے ایسے پورٹرے کریں گے کہ آپ کا ایک پیکیج بنایا 1,00,000 روپے کا, تو 50,000 آپ اس کو مزید دے رہے ہوں گے اس وجہ سے کہ اس نے آپ کو دکھایا کہ بڑا کوئی پیکیج ہے. دوسری چیز, ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا رشتہ دار, جیسے آپ کے لوگ اپنے بہن بھائی والدین کے بغیر بھی رہتے ہیں, مگر جب ان کی شادی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کچھ بھی کر کے ہمارا ہسبینڈ یا وائف جو پاکستان میں ہے وہ آئے. ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے, میں بھی ان اکیڈمیز کا حصہ ہی ہوں, مجھے بھی یہ پتہ ہے کہ جو آپ کا وہاں رہ رہا ہے وہ پاؤنڈز میں کما رہا ہے. اب میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کیا اس کے لیے 100 پاؤنڈ کی کیا ویلیو ہے, 200 پاؤنڈ کی کیا ویلیو ہے جس میں وہ پاس ہو جائے گا. اس وجہ سے پھر وہ آپ کو دھوکہ دینے میں ذرا اور وہ ہو جاتے ہیں. یہ تو پاؤنڈز میں کما رہے ہیں, ان سے تو زیادہ پیسے لیں, چلیں پاکستانیوں سے نہ لیں ہم, مگر ان سے تو زیادہ لیں. جو تیسری چیز ہوتی ہے فیملی ٹائز, اس میں پورا خاندان انوالو ہوا ہوتا ہے. جب آپ کو پتہ ہو آپ کی کزن کوئی بہن نے انگلینڈ جانا ہے, تو صرف وہ خاوند بیوی نہیں, ان کے پورا خاندان, کیونکہ شادی کا معاملہ ہوتا ہے, آپ کی شادی ہو چکی ہے, ہونے جو بھی ہے, تو آپ نے پہنچنا ہے وہاں پہ. ناؤ وہ سب کی چاہ رہے ہوتے ہیں کچھ بھی کر کے یہ پاس ہوں, جن کی اس میں وہ پرابلم نہ ہو, جس کی وجہ سے پھر وہی آپ کو بتایا جاتا ہے کہ 100% گارنٹی ہے. اب 100% پاس گارنٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اکیڈمی یا کسی بھی انسٹیٹیوٹ کی اتنی اوقات ہے کہ وہ آئلٹس اسکلز A1 والوں کو کال کریں گے کہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے, اس کو پاس کرنا ہے. ایگزام اتنا آسان ہوتا ہے کہ آپ پاس ہی ہو جاتے ہیں. اوکے, ناؤ the next thing is why is it difficult for some people. کچھ لوگوں کے لیے یہ ایگزام مشکل ہوتا ہے. اب میں سب کی بات نہیں کر رہا, مگر کچھ لوگوں کے لیے ہوتا ہے مشکل. مشکل کیسے ہوتا ہے کہ پیکنز میں جب اسٹوڈنٹس پڑھنے آتے ہیں, ویسے تو میجورٹی میں کہہ سکتا ہوں 95% یا 100% بھی کہہ دوں, 95% لوگ ویسے ہی پاس ہو جاتے ہیں. مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کلاس 5 کے بعد اپنی پڑھائی چھوڑ دی ہے, کلاس 6 کے بعد پڑھائی چھوڑ دی, ان کی شادی وہاں پہ ہو گئی ہے. اب ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ تو اسکولنگ ہی ان کی کمپلیٹ نہیں ہوتی. ورنہ کسی نے میٹرک کیا ہوا ہے, ایف اے ایف ایس سی کیا ہوا ہے, تو وہ ایگزام کو بڑی آسانی سے پاس کر دیں گے. فیل ان کے لیے ہو جاتا ہے, فیل وہ لوگ ہو جاتے ہیں جن کی بیسک اسکولنگ نہیں کمپلیٹ ہوئی ہوتی. آر یو گیٹنگ دا پوائنٹ؟ جن کی بیسک اسکولنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی, وہ پھر ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کیا بنانا ہے, ہاؤ ہو وٹ, یہ کیا ہے سب کچھ, وہ پھر بالکل ہی کنفیوز ہو جاتے ہیں. ناؤ ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر, اس ایگزام کے اندر کوئی آپ کو اسکور نہیں ملے گا, یا آپ پاس ہوں گے یا آپ فیل ہوں گے, رائٹ. دا نیکسٹ تھنگ از گرامر امپورٹنٹ فار دا ایگزام. اچھا, اس کی گرامر جو ہے نا وہ آئلٹس کی طرح جج نہیں ہوتی. آئلٹس میں آپ کی بہت زیادہ آپ کو کمپلیکس سینٹنسز, کمپاؤنڈ سینٹنسز, ایڈوربل کلازز اور وہ سب چیزیں کافی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں. مگر ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آپ سارے کا سارا سینٹنس ہی غلط بنا رہے ہیں. سو گرامر از امپورٹنٹ. گرامر آپ کی امپورٹنٹ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے جو ہماری آئلٹس اسکلز A1 کی کلاسز ہوتی ہیں وہ ہر برانچ میں ہوتی ہیں, اور رائیون روڈ پہ سب سے زیادہ ہوتی ہیں. جو ہماری لائف اسکلز A1 کی کلاسز ہوتی ہیں وہ آئی جسٹ ٹیل یو آن لائن بھی ہوتی ہیں. وہ اس کے اندر اگر آپ کی کلاس ہو رہی ہے تو آدھا ٹائم آپ کی گرامر اور ووکیبلری کو دیا جائے گا, اور آدھا ٹائم آپ کی ایگزام پیٹرن کی پریکٹس کو دیا جائے گا. تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف پیٹرن کی پریکٹس ہوتی جا رہی ہے, آپ کو ایگزام کا پتہ لگ گیا مگر آپ اصل میں کچھ بول نہیں سک رہے. سو یو ہیو ٹو آلسو ورک آن یور گرامر, your vocabulary and the ideas which will help you get a better score. The next question is vocabulary important for the exam?
اس ایگزام کے لیے ووکیبلری پھر وہ والی نہیں ہوتی ووکیبلری جس کے اندر جی آر ای کی ووکیبلری ہے, ایس اے ٹی کی ہے. بیسک ووکیبلری آئی وڈ بی شیئرنگ اٹ. آئی ہیو اے ویب سائٹ کالڈ kefils.com. اس کے اوپر بیسک ووکیبلری کے کوئزز ہیں, وہ آپ کریں, اس سے آپ کی کافی زیادہ وہ بہتر ہوگی. ناؤ ہاؤ کین اے پرسن پاس دا ایگزام. اس کے اندر میں کہہ سکتا ہوں 4 بیسک چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. فرسٹ آف آل, یو شوڈ بی نوئنگ اباؤٹ دا فارمیٹ آف دا ایگزام. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فارمیٹ ایگزام کا کیا ہے, جو میں ابھی اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو. دوسرا, یو شوڈ بی ورکنگ آن گرامر. اگر آپ کو کلاس میں روز, میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا, اگر آپ کو روز گرامر اور ووکیبلری آئلٹس اسکلز A1 کی کلاس میں نہیں کروائی جا رہی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. پیٹرن جو ہے وہ آپ یوٹیوب کی ویڈیو سے بھی پتہ لگ سکتا ہے, اس ویڈیو سے بھی پتہ لگ جائے گا. 2 دن کے اندر, یا پھر بہت بھی ہے تو 5 دن میں آپ کو پورے ایگزام کا پتہ لگ جائے گا, اگر آپ کی انگلش نہیں بھی اچھی. اس کے بعد ایگزام کا پتہ بھی لگ گیا, ایون اف یو نو اباؤٹ دا ایگزام, ہاؤ آر یو ایکچولی گوئنگ ٹو امپروو دا اسکور. یو نیڈ ٹو ورک آن یور گرامر اینڈ ووکیبلری ایوری ڈے. The third thing is you need to do practice, in which we would be telling you about all those things, all those exercises we would be doing. And the last thing is mock exams. Mock exam یہ ہے کہ آپ ایگزامنر کے ساتھ بیٹھے ہیں. جیسے آئی اسپیکنگ کے اندر میں اسٹوڈنٹس کو انڈیویجولی بلاتا ہوں 10-15 منٹ کے ایگزام. ادھر ایگزامنر کو آپ کا موک ایگزام ہفتے میں 2 یا 3 بار لینا چاہیے, یا 1 بار لے رہا ہے, 2 بار لے رہا ہے, کہ آپ کو پتہ لگے کہ اس اصل ایگزام میں کیسا فیل ہوگا. Okay, then the same thing, 100% result academies claim کرتی ہیں آپ سے. آپ جب ان کے پاس جائیں گے, آپ ان کو یہ کہیں گے کہ میرا بڑا ضروری ہے جانا, ان کو بھی پتہ ہوتا ہے آپ کا ضروری ہے. اب آپ ان کو کہیں گے کہ میں نے تو ادھر جانا ہے جہاں پہ 100% رزلٹ ہے. 100% رزلٹ نہیں ہوتا. ایگزام جو ہے وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ آپ, اگر آپ UK میں آ رہے ہیں, انگلینڈ آ رہے ہیں, if you're going there, تو آپ تھوڑا بہت بول سکتے ہیں. اگر آپ تھوڑی بہت بھی انگلش بول سکتے ہیں, اگر آپ کو نہیں پتا, تو اس ویڈیو کے نیچے میں آپ ایک کوئز دے رہا ہوں جو گرامر کا کوئز ہے. میں 2 کوئزز دے رہا ہوں, آپ وہ کوئز کریں, آپ کو پتہ لگ جائے گا. اگر آپ کے اس میں 8 آؤٹ آف 10 سے زیادہ سکور آتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کورس کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ یہ ویڈیوز دیکھ کے آپ پریپیئر کر لیں گے. اگر آپ کا اس سے کم آتا ہے, اس کا مطلب ہے آپ کو ضرورت ہے. تو وہ ایگزام جو ہے وہ بہت آسان ہے. The exam is very easy. That is the reason people pass. ایسا نہیں ہے کہ کوئی یوٹیوب کی ویڈیو دیکھی ہے, یا پھر میری ویڈیو دیکھی ہے, یا کسی اکیڈمی میں آپ گئے ہیں وہاں پاس ہو گئے. پیکنز میں اب ہم پہلے ٹوئک A1 کراتے تھے پچھلے 10 سال سے, اس کے بعد آئی اسکلز A1, کبھی کوئی فیل نہیں ہوا. مگر کبھی کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اتنا ویک ہوتے ہیں کہ ان کو ہم پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ پیسے تو ضائع کر رہے ہیں آپ, پریپریشن, یہ پیسے آپ کے ضائع ہو جائیں گے. پیسے تو خرچ کر رہے ہیں مگر یہ ضائع ہو جائیں گے, کیونکہ کسی نے کلاس 3 کے بعد کچھ نہیں پڑھا, تو وہ کیسے یہ ایگزام کو پاس کرے گا. اگر آپ نے 10ویں تک پڑھا ہے تو آپ کے لیے یہ ایگزام مشکل نہیں ہوگا. کبھی کچھ لوگ اتنا پڑھے بھی نہیں ہوتے, مگر اس کو موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں, گانے سن رہے ہوتے ہیں, تو ان کی انگلش بھی بہتر ہوتی ہے. اوکے, ناؤ in how many days will the result be announced? In 7 days. How much time is required to prepare? As I was mentioning, اس ایگزام کو پریپیئر کرنے کے لیے آپ کو ویری کرتا ہے. فار انسٹنس, آپ کے کچھ لوگوں کو 1 ہفتہ چاہیے ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو 2 ہفتے, کچھ لوگ 6 مہینے پڑھتے رہتے ہیں, ان کی امپروو نہیں ہو رہی ہوتی. اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ دیکھو کدھر پھنس گئے ہم. میں اسٹوڈنٹس کے پرسپیکٹیو سے بھی بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کدھر پھنس گئے ہم اس اکیڈمی میں گئے, 6 مہینے سے ہم سے اسپوکن انگلش کی کلاسز کی فی لیتے جا رہے ہیں, کوئی امپروومنٹ نہیں آ رہی. یہ بھی آپ سوچیں کہ ایک بندہ جس نے 10 سال پڑھائی کی ہے, 8-9 سال پڑھا ہے, اور آپ 6 مہینے پڑھے ہیں, تو آپ 6 مہینے میں اس کے 8 سال کو کور نہیں کر سکتے. اس وجہ سے ہم پہلے اسیسمنٹ ایگزام لیں گے کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ اس پوزیشن پہ ہیں پاس ہونے کے یا نہیں. 95% لوگ اس پوزیشن میں پہلے سے ہی ہوتے ہیں کہ وہ خود بھی پریپیئر کر لیں تو پاس ہو جائیں گے. اوکے, ناؤ وٹ از دا بیسٹ وے ٹو پریپیئر فار دا ایگزام. اگر آپ نے 1 ہفتے بعد دینا ہے ایگزام, 2 ہفتے بعد دینا ہے, پھر تو آپ کو صرف ایگزام کے پیٹرن کا پتہ ہونا چاہیے. بٹ اف یو ہیو ٹو ٹیک دا ایگزام آفٹر 2 months, 3 months, 4 months, اپنی گرامر کے اوپر کام کریں. یو ہیو ٹو ورک آن یور
सैम्पल टॉपिक्स, फॉर इंस्टेंस स्पीकिंग पार्ट में सैम्पल टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर आप यू कैन वर्क ऑन देम मोर इन ऑर्डर टू गेट अ बेटर स्कोर एंड वॉच इंग्लिश मूवीज़ इन सीजन्स. अब स्टूडेंट्स ज़्यादातर ये पूछते हैं कि क्या स्किल्स हैं जो असल में रिक्वायर्ड हैं इस एग्ज़ाम के लिए. पहली है ग्रामर. अगर आप ग्रामर की मिस्टेक्स कर रहे हैं, डू, डज, हेल्पिंग वर्ब्स की, प्रेजेंट सिंपल टेंस की, मॉडल वर्ब्स, कंजंक्शंस, आपका स्कोर नीचे चला जाएगा. वोकैबुलरी, आपकी वोकैबुलरी बहुत बहुत सिंपल है. आपको मतलब यू डोंट नो हाउ टू इवन यूज़ अ वर्ड लाइक आई वॉज ट्राइंग टू डू दैट थिंग, आई वॉज स्ट्राइविंग टू डू दैट थिंग. तो स्ट्राइविंग एक बेटर वर्ड है. तो वोकैबुलरी आपकी मैटर करेगी, बट इतनी नहीं करेगी जितनी आइल्स में करती है. प्रोनाउंसिएशन, द वे यू प्रोनाउंस दोज वर्ड्स, सिलेबल्स आपको अगर पता हो, आपकी जॉज और आपकी टंग को क्या पता है कि कब कौन से इंग्लिश के वर्ड को स्ट्रेस करना है, कौन से कौन स्ट्रेस करना है. देन लिसनिंग, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर. आप सीजन्स देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, यू वुड बी अ बेटर लिसनर. And then you should know about the pattern of the exam. The next question is Peckins providing preparation for IELTS Skills A1? अच्छा, Peckins भी IELTS Skills A1 की preparation provide करता है. 4 weeks का कोर्स होता है जो 10,000 रुपीज़ उसके चार्ज होता है. अब प्रॉब्लम ये आती है कि आप ज़्यादा चार्ज करें तो लोग ये पूछते हैं कि ज़्यादा क्यों कर रहे हैं, और जब आप कम करते हैं तो ये भी फिर से सवाल आ जाता है कि आप इतना कम क्यों चार्ज कर रहे हैं. Peckins जो है वो 10 साल से जो मार्केट में रेट होता है ना किसी भी प्रिपरेशन फ़ी का, उससे 50% से कम ज़रूर चार्ज करते हैं. अगर आपने अपना सर्वे करना है, अगर कोई एकेडमी 20,000 ले रही है तो Peckins उसका 10 ले रहा होगा, कोई 25 ले रहा है तो Peckins उसका 12-13 ले रहा होगा. अगर आइल्स की प्रिपरेशन फ़ी 20,000 कोई ले रहा है तो Peckins में 8,000 है. तो Peckins जो है, और इस वजह ये नहीं है कोई Peckins लोगों के लिए मतलब वो मैं लोगों पे एहसान चढ़ाता फिरूँ कि हाँ बड़ा अच्छा कर रहे हैं. इस वजह से Peckins में स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं और ये Peckins की एक बिज़नेस स्ट्रैटेजी आप कह सकते हैं. या फिर उसके अलावा भी जो नहीं करना चाहते और ये पहले दिन से, इस वजह से शायद लोग इसको ट्रस्ट भी करते हैं, जो एकेडमी में नहीं आना चाहते. ऑनलाइन मैंने पिछले 10 साल में 1200 वीडियोज़ बनाई हैं. एंड दैट इज़ हाउ Peckins इज़ स्टिल सर्वाइविंग. तो फ़ी जो है वो कम होती है. फ़ी कम होने का मतलब ये नहीं होता कि क्वालिटी के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा. क्वालिटी आपको वही मिलेगी, बल्कि बेहतर भी शायद मिले. मगर मैं ये नहीं कहता कि उनको किसी को पढ़ाना नहीं आता. हर बंदा जो काम कर रहा है वो अपनी तरफ से हर बंदा अपना पूरा दे रहा होता है. मैं क्वालिटी के बारे में नहीं कह सकता कि मैं उससे भी बेहतर हूँ, मेरे टीचर्स उससे भी बेहतर हैं, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि उससे कम नहीं होगी, शायद बेहतर आपको लगे, मगर फ़ी जो है वो कम होगी. Now the next question is, does Peckins provide online preparation? Yes, Peckins is providing online preparation for IELTS Skills A1. और ये इंडिविजुअल प्रिपरेशन होती है. इसके अंदर आपकी क्लास में सिर्फ आप और वो टीचर के साथ होगी. ये पूरे 1 महीने की नहीं होगी, ये 2 weeks की होगी. इसमें आपका कवर हो जाएगा. एंड यू कैन कॉल 0336 509 5095 in order to know about the process of registration and everything. Now let's talk about the pattern of the exam. ये एग्ज़ाम है क्या? अभी मैं I was talking about what you're supposed to do, why people charge a lot, what skills are required. Now I would be talking about how many parts are there in this exam and what is actually going to be tested on this exam. Now this exam is an exam in which they would be testing 2 skills. One is speaking and the other one is listening, and most of the exam is going to be having the speaking part. मतलब 75% आपके एग्ज़ाम का स्पीकिंग का होगा, 25% आपका लिसनिंग का उसमें आएगा. मगर लिसनिंग वाले के अंदर भी आपको स्पीकिंग करनी पड़ेगी. इट वुड बी एन इंटीग्रेटेड टास्क जिसमें लिसनिंग भी होगी और स्पीकिंग भी होगी. नाउ दे आर गोइंग टू बी 4 पार्ट्स. आपके एग्ज़ाम में एक पार्ट है जिसका नाम है 1A. अगर आप उसको लिखना चाहते हैं तो लिख लें 1A. दूसरा पार्ट है जिसका नाम है 2A. फाइन. सो यू हैव 2 पार्ट्स, 1A, 1B. Sorry, I'll just correct it. There are 2 parts. One is called 1
and the other one is 2. Now 1 जो है, part 1 जो है, उसके अंदर आपका एक है 1A और जो दूसरा part है उसका नाम है 1B. If you want to write it down, you could. The first part is called 1A and the other one is called 1B. ये part 1 जो है उसके दो sections हैं, एक का नाम है 1A, दूसरे का नाम है 1B. उसके बाद आपका दूसरा पार्ट है जिसके अंदर दो सेक्शंस है 2A और 2B. प्लीज राइट इट डाउन, 2A and 2B. So there are going to be a total of 4 sections in this exam. आपके साथ एक एग्जामिनर होगा, आपके साथ एक कैंडिडेट होगा, आपके इस एग्जाम के अंदर 4 sections होंगे. Let's start with the very first one. What happens in 1A? 1A जो है उसके अंदर एक एग्जामिनर आपके सामने बैठा होगा और आपके साथ वाली सीट पे आपके साथ एक कैंडिडेट होगा. आपका नाम कैंडिडेट ए भी हो सकता है या फिर आप कैंडिडेट बी भी हो सकते हैं. एक कैंडिडेट ए होगा और एक कैंडिडेट बी होगा और आपके सामने वो एग्जामिनर बैठा होगा. A1 जो पार्ट है, पहला पार्ट जो है 1A A1 एग्ज़ाम में जो पहला पार्ट है 1A, उसके अंदर वो एग्जामिनर आपसे आपका नाम पूछेगा, स्पेलिंग पूछेगा, आपसे पूछेगा कि आप किस शहर से हैं, आप क्या करते हैं, एंड दे वुड बी आस्किंग यू सम क्वेश्चंस अबाउट जनरल टॉपिक्स लाइक अबाउट योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर नेबरहुड, व्हाट काइंड ऑफ मूवीज़ डू यू वांट टू वॉच. ये सब किस्म के आपसे वो सवाल पूछ सकता है. जब आपसे वो सवाल पूछना ख़त्म करेगा तो दूसरे कैंडिडेट से वही एग्ज़ामिनर, वही एक ही बंदा होगा जो दूसरे एग्ज़ामिनर जो वही एग्ज़ामिनर दूसरे कैंडिडेट से उसका नाम पूछेगा, उसकी स्पेलिंग जो पहले पूछ लेते हैं, उसके बाद उससे भी तकरीबन 8 से 10 क्वेश्चंस पूछेगा. अब आइल्स लाइफ स्किल्स A1 के जो सैम्पल क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं. रिपीट इतने ज़्यादा टॉपिक्स नहीं होते क्योंकि एग्ज़ाम 1 या 2 बार होता है महीने में. और द थिंग इज़ देयर इज़ अ क्वेश्चन बैंक. वो क्वेश्चन बैंक ना मैंने बनाया है ना किसी और बंदे ने. ये जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं क्वेश्चंस, उसके कोई 100 जर्नल टॉपिक्स हैं. 100 जर्नल टॉपिक्स का मैंने क्वेश्चंस भी बनाए हुए हैं. आई हैव मेड द क्वेश्चंस एंड आई हैव आल्सो मेड द आंसर्स. सो इफ़ यू वांट टू जॉइन पैकेज इट्स फाइन. इन केस आपको लगता है कि आप खुद ही घर पे प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप अपना ईमेल एड्रेस इधर नीचे लिख दें कि मैं आपको ग्रामर के क्विज़ेस भी भेज दूं, वो टॉपिक्स अलॉन्ग विद द आंसर्स भी भेज सकूं, वोकैबुलरी के क्विज़ेस भी भेज सकूं जो बेसिक के होते हैं. ओके, सो you would be the examiner would be asking each candidate about 8 to 10 questions. नाम से स्टार्ट होंगे, फिर जनरल टॉपिक्स के बारे में. ऐसा टॉपिक नहीं आता. और अगर आपको टॉपिक्स का नहीं पता, मैंने अभी बताया फूड, फ्रेंड्स, नेबरहुड, मूवीज़, गोइंग टू द पार्क, वो ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में हर बंदा बोल सकता है. शायद इंग्लिश में ना बोल सके उस बारे में, मगर नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में उसके बारे में बोल सकता है. सो इन केस यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द टॉपिक्स, तो आप वो टॉपिक्स जो हैं उनको अगर आप चाहते हैं तो आप अपना ईमेल एड्रेस लिखें, वो मैं आपको भेज दूँगा. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ 1B. अभी 1A हुआ है जिसके अंदर आप एग्जामिनर के आगे बैठे हैं. एग्जामिनर ने आपसे पहले आपका नाम पूछा, आपसे सब चीज़ें पूछी हैं, फिर आपसे कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछे हैं जिसके बारे में आपने आंसर दिया है. आंसर 2 या 3 सेंटेंसेस के होने चाहिए, मतलब आप 8 से 10 सेकेंड्स के लिए बोलेंगे. जब आपसे पूछ लिया तो आप ही के सामने दूसरा कैंडिडेट बैठा हुआ है, आप लोगों को एक साथ बिठाया हुआ है और आपसे फिर वो क्वेश्चन पूछा. अच्छा, व्हाट हैपन्स इन 1B? उसके बाद दूसरा सेक्शन स्टार्ट होता है जिसका नाम है 1B. 1B के अंदर आप फॉर इंस्टेंस आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप सोचें आप इधर मेरे सामने बैठे हैं और आपके साथ इस साथ वाली कुर्सी पे एक और बंदा बैठा है. आपको वो असाइन कर देगा कि आप कैंडिडेट A हैं और दूसरे को कह देगा कि आप कैंडिडेट B हैं. अब जो 1B है उसके अंदर आपसे एग्जामिनर बातें नहीं करेगा, ना ही क्वेश्चंस पूछेगा. एग्जामिनर आपको एक टॉपिक देगा, आप कैंडिडेट A हैं, आपको एक टॉपिक देगा, वो कहेगा यू हैव टू आस्क सम क्वेश्चंस अबाउट ट्रैवलिंग फ्रॉम द अदर कैंडिडेट, फ्रॉम कैंडिडेट B. और आपको कहेगा कि आपने ये क्वेश्चंस बनाने हैं और
आपने ये क्वेश्चंस इस बंदे से पूछने हैं और फिर वो दूसरे कैंडिडेट को कोई और टॉपिक दे देगा. फॉर इंस्टेंस कह सकता है एजुकेशन, और वो आपको कहेगा कि आपने एजुकेशन के बारे में क्वेश्चंस बनाने हैं और आपने उस दूसरे कैंडिडेट से पूछने हैं. आपको समझ आइए. 1A में तो एग्जामिनर बोल रहा था ना, आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा था. अब 1B में एग्जामिनर आपको कह रहा है कि आपको ये टॉपिक मैं दे रहा हूँ या दे रही हूँ, आपने इसके क्वेश्चंस खुद बनाने हैं और इस सेक्शन के लिए आपको 1.5 मिनट्स मिलेंगे, मतलब 90 सेकेंड्स आपको मिलेंगे कि आप अपने क्वेश्चंस बना सकें. ज़्यादातर आपको 8 से 10 क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं. यू हैव टू मेक 8 to 10 क्वेश्चंस. आपको 8 से 10 क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे और कैंडिडेट उसी टाइम पे वो दूसरे कैंडिडेट को कहेगा कि आपने इस बंदे से एजुकेशन के बारे में 8 से 10 क्वेश्चंस पूछने हैं. तो वही 1.5 मिनट में आप दोनों कैंडिडेट्स अपने क्वेश्चंस बना रहे होंगे. जब वो 1.5 मिनट्स एंड होंगे तो वो एक कैंडिडेट को कहेगा पूछें दूसरे बंदे से क्वेश्चंस. अब आपने 8 से 10 क्वेश्चन 2 मिनट में आपने उससे क्वेश्चंस पूछते रहने हैं, वो बंदा जवाब देता रहेगा और फिर वो बंदा आपसे पूछेगा क्वेश्चंस और वो आप जवाब देंगे. ये जो प्रोसेस है इसके अंदर जो एग्जामिनर है वो अगर आप दोनों ही चुप हो गए तो वो आपसे बुलवा लेगा, वरना ज़्यादातर आप दोनों ने एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछने हैं. कुछ लोग 6-7 क्वेश्चंस बनाते हैं, मगर टू बी ऑन द सेफ साइड यू शुड बी मेकिंग अबाउट 8 to 10 क्वेश्चंस. नाउ आर द कैंडिडेट्स अलाउड टू टेक नोट्स? जी, आपको एक पेपर मिलेगा, पेन मिलेगा, जिसके ऊपर आपने वो क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे. और वो क्वेश्चंस आप कैसे बना सकते हैं? अगर आपको पता हो WH क्वेश्चंस, मतलब हाउ, व्हाट, वेयर, विच, और जितने भी वर्ड्स जो W से स्टार्ट होते हैं उससे आप अपने क्वेश्चंस बना सकते हैं. मगर आपको ये देखना है कि आप ऐसा क्वेश्चन बनाएं जो ग्रामेटिकली ठीक हो. आप ऐसे बोलें कि दूसरे को समझ आए, और आपको इस तरीके से पूछें आप कि आपकी ग्रामर भी उसमें प्रूव हो सके. दैट इज़ द रीज़न योर प्रोनाउंसिएशन, योर ग्रामर, योर वोकैबुलरी, आइडियाज़, ऑल ऑफ देम मैटर. नाउ हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ आई कॉन्टैक्ट? आई कॉन्टैक्ट का मतलब ये होता है कि जब आप सवाल पूछ रहे हैं, अभी तो आप कैमरे में देख रहे हैं ना, अगर आपके सामने एक कैंडिडेट बैठा हुआ है, आपके साथ एक कैंडिडेट बैठा है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप पेपर पे ही देखते रहें, उससे पूछते रहें. आपने उसकी तरफ देख के उससे क्वेश्चंस पूछने हैं. ये 1B के अंदर टेस्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि आपका आई कॉन्टैक्ट उसके साथ हो. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉमन टॉपिक्स फॉर 1B? I'll just tell you some personal details: family and friends, buying goods, work, health, leisure, education, transport, हाउसिंग, वेदर. ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर जगह मेंशन्ड हैं. ये कोई मैंने कहीं से एक्सट्रैक्ट नहीं किए. ये जो स्टूडेंट्स जो यहाँ से पैकेज से पढ़ चुके हैं या फिर जिनका कोई एक्सपीरियंस है वो सब बताते रहते हैं. तो दीज आर द मोस्ट कॉमन एंड दीज आर ओनली 10. मैंने आपको बताया कि 100 क्वेश्चन बैंक्स क्या वो है, तो उससे ये होगा कि हर टॉपिक के 3-4 क्वेश्चंस होंगे. अगर आप वो 3-4 क्वेश्चन, मतलब 300-400 क्वेश्चंस के बाद आप अपने आप को ये नहीं कहेंगे अच्छा कौन सा टॉपिक आ सकता था. आपको होगा कि जो भी टॉपिक आएगा एटलीस्ट मैं उसके ऊपर बोल सकूँगा या बोल सकूँगी. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. व्हाट इज़ टेस्टेड ऑन 2A? अब हमने क्या चीज़ टेस्ट की कवर की है? 1A और 1B. मैं फिर से बता देता हूँ. 1A में क्या था? वो जो एग्जामिनर है वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एक कैंडिडेट से, फिर दूसरे कैंडिडेट से. 1B में एग्जामिनर आपको टॉपिक देगा, आपको कहेगा क्वेश्चंस बनाएं. 8 से 10 क्वेश्चंस आप उस दूसरे कैंडिडेट से पूछेंगे, फिर दूसरा कैंडिडेट 8 से 10 क्वेश्चंस आपसे पूछेगा और उसी पे वो आपको इवेलुएट करेंगे. फाइन. 2A के अंदर लिसनिंग रिकॉर्डिंग्स चलेंगी, और ये कोई आइट्स वाली नहीं होती. आप आइट्स की क्लास में बैठ के लिसनिंग की ऑडियोस कर रहे हैं, उसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं. इसके अंदर 3 सेंटेंसेस की एक रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है. एग्जामिनर पहले आपको एक बुकलेट दे देगा. एग्जामिनर आपको एक बुकलेट देगा जिसके ऊपर पिक्चर्स होंगी, और आप उसके ऊपर अपने नोट्स भी ले सकते हैं. जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी आपके पास पेन और नोट्स होंगे. जो आपसे सवाल पूछ रहे होंगे तो आप उनके नोट्स ले सकते हैं, उनके आंसर्स के नोट्स ले सकते हैं. राइट. Now,
let's talk about how the questions are asked. अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये कैसे पूछे जाते हैं 2A के अंदर. एक रिकॉर्डिंग चलती है और उसके बाद दूसरी रिकॉर्डिंग चलती है. एक रिकॉर्डिंग 1 है और एक रिकॉर्डिंग 2 है. मैं तो ये कहूँगा कि लोग कहते हैं कि आप सिर्फ एक रिकॉर्डिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मगर एक बार आपसे एक रिकॉर्डिंग का पूछा जाता है, एक कैंडिडेट है ना, उससे एक बार एक रिकॉर्डिंग का पूछा जाता है, दूसरी बार दूसरी का पूछा जाता है, तो आप दोनों पे कॉन्सेंट्रेट करें. नाउ रिकॉर्डिंग 1, कैंडिडेट ए, रिकॉर्डिंग चलेगी, आपके पास एक बुकलेट होगी, उसमें कुछ पिक्चर्स होंगी, आपसे उसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपने वहीं पे अपने नोट्स ले लेने हैं. कोई टिक मार्क करना है तो कर सकते हैं. फिर उसके बाद दूसरी रिकॉर्डिंग होगी, दूसरे कैंडिडेट से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट. फिर वो जो 2 रिकॉर्डिंग्स हैं वो फिर से प्ले की जाएंगी. फिर कैंडिडेट ए से पहली रिकॉर्डिंग के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो इतने कोई मुश्किल नहीं होते. अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है, आपको थोड़ी सी भी प्रिपरेशन है आपकी, तो आपको समझ आ जाएगा. और रिकॉर्डिंग 2 के अंदर फिर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. वो 2 क्वेश्चन एक साथ ही पूछे जाते हैं. जैसे वो कहते हैं कि कोई बंदा बोल रहा है, वो कहेंगे कि व्हाट डज दैट पर्सन टीच एंड फॉर हाउ मेनी आवर्स इन अ डे डज ही टीच. कि वो बंदा क्या, टीचर शायद कोई टीचर की रिकॉर्डिंग हो, वो टीचर कुछ बोल रहा है तो वो क्या पढ़ाता है, वो कितने घंटे के लिए पढ़ाता है. उस रिकॉर्डिंग में वो टीचर शायद ये कह रहा हो कि मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूँ, या वो कह रहा हूँ मैं ज्योमेट्री पढ़ाता हूँ, मैं 6 घंटे के लिए पढ़ाता हूँ. तो वो ही आपने बताना होगा कि ये बंदा जो है ये ज्योमेट्री पढ़ाता है और ये 6 घंटे के लिए पढ़ाता है. दैट इज़ हाउ यू वुड बी आंसरिंग द क्वेश्चन. द नेक्स्ट वन इज़ गोइंग टू बी व्हाट हैपन्स इन 2B. 2B जो है ये लास्ट सेक्शन होता है, और जिस किस्म की रिकॉर्डिंग आपको 2A में दी जाती है उसी से एक्सट्रैक्ट की हुई, मतलब वही नहीं, उसी से मिलती जुलती कोई टॉपिक आपको दिया जाएगा. अगर फ़र्ज़ करें आपको रिकॉर्डिंग जो है वो ये दी गई है कि आप वो कर रहे हैं, कोई बंदा शॉपिंग कर रहा है, तो वो आपको कहेंगे कि शॉपिंग के बारे में ही शायद 2B का आपको टॉपिक मिल जाए. एंड दोनों कैंडिडेट्स को, ए और बी दोनों को एक ही टॉपिक मिलेगा जिसके ऊपर उन दोनों ने एक दूसरे के साथ इंगेज करना है और एक दूसरे से बातें करनी है, राइट. नाउ द क्वेश्चन इज, आर वी सपोज टू आस्क क्वेश्चंस ऑन 2B. हाँ, अच्छी बात है, आपने एक दूसरे बंदे के साथ 3 से 4 मिनट के लिए बोलना है, तो आप सिर्फ अपना तो नहीं बोल सकते, आप उसके साथ डिस्क्राइब करना है, आपने अपने ओपिनियंस बताने हैं. यू हैव टू गिव योर पर्सनल प्रेफरेंसेस. You might agree with that person, you might disagree with that person. शायद आप explain करें कुछ, शायद आप suggest करें. So all these skills have to be shown on 2B. You have to show not only your ability to ask the questions. अगर आप किसी बंदे के साथ बोल रहे हैं तो आप ये कहेंगे कि for instance अगर आपको टॉपिक दिया शॉपिंग का, तो आप कहेंगे कि I go to the shopping mall a lot. Although I have a username and password with Amazon, I love to go for shopping in the mall because I believe it's overwhelming experience and I can have an experience which is tantamount to being in paradise. अब मैं बहुत मुश्किल इंग्लिश बोल रहा हूँ, इतनी मुश्किल आपको बनानी नहीं पड़ेगी. But the thing is, what you're trying to say is that I want to go to the mall because I believe in retail therapy. I go there. I even go for window shopping. I love to see different things. नाउ अगर आप दूसरे बंदे को ये बता रहे हैं तो वो जो दूसरा बंदा है, फिर आप कहेंगे ओके नाउ डू यू लाइक टू गो टू द मॉल और डू यू वांट टू जस्ट बाय थिंग्स ऑनलाइन. तो आप क्वेश्चंस भी बना सकते हैं और अपनी ओपिनियंस भी बता सकते हैं. आप उसकी बात पे एग्री भी कर सकते हैं, और आपने ऐसे नहीं बोलना कि सिर्फ आप ही बोलते रहें या वो दूसरा बंदा ही बोलता रहे, राइट. सो यू हैव टू हैव अ बैलेंस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ आस्क्ड अ लॉट. एक तो आप बोल रहे हैं, एक तो होता है ना कि आप बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं सुन रहे हैं वो आपकी एबिलिटी है. एक है कि आपके साथ एक और बंदा बिठाया हुआ है. अब क्या उसके स्कोर से आपको अफेक्ट होगा? उसके स्कोर से आपको अफेक्ट नहीं होगा, मगर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो रियलिटी है. जो लोग ये एग्ज़ाम को पढ़ाते हैं या जिन लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया है, उनको ये पता है कि अगर आपके साथ वाले की इंग्लिश आप जैसी होगी तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी. अगर आपके साथ वाला बंदा कांप रहा है तो शायद आप भी कांपना शुरू कर दें या आप उस पर हंसना शुरू कर दें. आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये अब आपकी किस्मत है कि आपको दूसरा कैंडिडेट कौन मिलता है. नाउ द थिंग इज़,
اگر آپ کو دوسرا بندہ ایک اچھا سینسیبل عزت دینے والا انسان ملا ہے تو نہ وہ آپ پہ ہنسے گا, آپ کو کوشچنس بھی آسان پوچھے گا. اور یہ ہوتا ہے کہ اگر دوسرے کو آپ کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو شاید, جیسے یہ ایگزام کا یہ نہیں ہے کہ کسی نے او لیول کے بعد دینا ہے, امریکن ہائی اسکول کے بعد دینا ہے, بیچلرس کے بعد دینا ہے, یہ اس نے دینا ہے جس کا باہر کوئی بندہ اسپاؤس رہ رہا ہے. اچھا, اگر آپ نے وہاں یہ ایگزام ان لوگوں کے لیے دینا ہے جو جہاں پہ آپ کا فیملی ممبر سیٹلڈ ہے یو کے میں, تو شاید آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہو, شاید آپ کلاس 5 کے بعد پڑھے ہی نہ ہو, تو جو آپ کا ساتھ والا بندہ ہے اگر اس کے بولنے یا کچھ کرنے سے آپ کے اسکور کو نہیں افیکٹ ہوگا, مگر جو کمفرٹ لیول ہے, آپ کو سمجھ آ رہی ہے شاید, کمفرٹ لیول بڑھ جائے گا اگر اس کی انگلش آپ کی طرح کی ہے. اگر بہت اچھی ہے تو اس کی انگلش سن کے آپ بھی شاید اور کنفیوز ہو جائیں. اگر وہ دوسرا بندہ بہت کنفیوزڈ ہے تو لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ دوسرے والے کی کیا حالت ہے, وہ اور وہ ہو جاتے ہیں. تو آپ جب پریپیئر کریں گے پیکنس پہ, یو ول انڈرسٹینڈ اٹ. ویڈیوز یوٹیوب پہ ہوتا ہے کہ وہ جو دو اسٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ تر ان کو سلیکٹ کرتے ہیں جن کی دونوں کی ایک طرح کی انگلش ہوتی ہے. سو ادھر سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کی قسمت ہے, آپ کو کینڈیڈیٹ دوسرا کیسا ملتا ہے. اگر آپ کو اس کی انگلش بہت اچھی ہے یا بہت بری ہے تو آپ کے لیے وہ آپ کی موٹیویشن شاید وہ کم کر دے گا یا بڑھا بھی سکتا ہے. اوکے, وٹ از دا اسٹڈی پلان؟ That is the last thing I would be